नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 13 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी चूड़ाकुटी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी दिग्गी कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पांच गाँ खोर्धारे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी दोहपाणिया तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी राधा किशोरपुर आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी गोवर्धनपुर जाजपुर। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार चतुर्थ रजनी कोठार भद्रक रे। आजिर नाटक बार गाल। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी मुली सिंह स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। राजधानी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी सोलार जलपक केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी महुरा भुवनेश्वर खोर्धा। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी सात शंख मेलन पड़िया पुरी। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी बांकुआल भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार शेष रजनी हातीना राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी गड़ हरिशपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी पार्वतिया आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक रावण। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी कांपड़ा तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चतुर्थ रजनी ओडुआ वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा ओंकार आज हेउची तार शेष रजनी गांधी पड़िया दशपल्ला नयागढ़ रे। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी हाड़पदा मलीपड़ा खोर्धा रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी सायंता चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी देउलिया पाटणा खोर्धा रे। आजिर नाटक ग्यांगस्टार।
ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚକପଦା ସର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଛାଳ ଛକ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଣୀପଦା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅଳସୁଧା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କର୍ଣ୍ଣପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଞ୍ଝ ହଳଦୀପାଳ ନଳବାହାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାବଳପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଗଡ଼ାପାଳ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରତିଶାଳୀ ଉଡ଼ାପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛୁଆଳିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାହାରିପୁର ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଂଜା ମହିଧରପୁର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁଟ ପଶାଙ୍ଗ ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଦନାପଡ଼ା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତରାଗ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସାଣ୍ଡରା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଓଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୁଳସୀ ପଶି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଧନ୍ଦାଡ଼ି ନଳବାହାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମତୋଟା ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅନ୍ତରା କୋପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହାଦେବ ସରେଇ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାନ୍ଥି ଚିଞ୍ଚଳଗଡ଼ିଆ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ।
ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।